আসামের মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবককে বাড়ি ফেরালো গলসি থানা। গলসি থানার উদ্যোগে দীর্ঘ 5 মাস পর নিজের নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেলেন আসামের ডিব্রুগড় জেলার টিংথাং থানার দিঘালিয়া গ্রামের বাসিন্দা সোনাহি গোগে। থানায় এসে বড় ছেলেকে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি এবং খুশি হয়ে গলসি থানার ওসিকে সংবর্ধনা দেন। गलसी थाना में इतना बड़ा मेरे बेटा को लाने के लिए दिए कोई नहीं मान कौन मेरा बड़ा बेटा मालूम नहीं घर में घुस के बाहर में आया कैसे जाना ভালো লাগছে। সোনাহি গোগে জানান, পড়াশোনার চাপে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তার বড় ছেলে কল্যাণ গোগে। এরপর প্রায় 5 মাস আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় কল্যাণ। পরিবারের সদস্যরা বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। কয়েকদিন আগে গলসি থানা থেকে আসামের টিংথাং থানায় খবর দেওয়া হয় একজন যুবক তাদের কাছে আছে, যার পরিচয় মিলেছে কল্যাণ গোগে হিসাবে। ये मेरा भंजा है, बहुत पहले ये पूजा के टाइम में खो गया था। अभी ये इधर उधर हम लोग ढूंढ रहा था, नहीं मिला था। अभी 5 महीना हो गया। ये गलसी थाना में अभी मिल रहा है। यहाँ का ओसी सर बहुत अच्छा है, धन्यवाद देना चाहता हूँ ओसी सर को। आज तो फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इस बात को पुलिस लोग को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। এরপর খবর পেয়ে বুধবার সকালে সোনাহি গোগে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গলসি থানায় পৌঁছালে পুলিশ কল্যাণকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ছেলেকে ফিরে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। इधर से अचानक वहाँ पुलिस स्टेशन पे कॉल किया। इधर का सर जो इंचार्ज सर है उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके उधर कॉल करके उधर उसका ठिकाना निकाल के उसको बता दिया, उसका घर में खबर पहुंचा दिया गया। उसका बाद में वो उधर से हम लोग को खबर दिया गया तो हम लोग तुरंत यहाँ आ गए और अभी इसको लेने के लिए हमको ये लोग लेके आए। हम गांव का ये बासिंदा है, तो अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ के सभी स्टाफों को हम लोग डिब्रूगढ़ तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं।